Eno yomindo Abraham ma conseil Samuel. Non, adjache, robonu. Do bene sintome. Un flag bejikwe enoro crypto-monnaie sans soe noa. Bon, mon jangi. Et akwe neo. Et soit bien dit benero blockchain no. On lève no wasoton. Ndo yawli kono to yo bloi. Na dodo ne mido. Tajio. Akwe me ko mitwen edu benero. Akwe okumo. Boy vous frase biro korio. Eso dia. Bakwe ne yoro jeton pan. Abi akwe mano yoro billet. Frase biro me. Ekpan du emide. Medu duwero. Me gbeji. Do tode me. Chobo awon de su do kweton bedo no naira. Nemi Ghana enoro CD. Emi bu gbeji bu kweta gbeji. Fi enoro Europe wo. Euro eti enodu. Bon, emera America e enodu dollar. E kwa kwene e chuple yo. Emina modo akwene yo. Eze wa mone lulu dozindo itegbe. Lukaso dokune lulu ezida gawi tegbe. Eme gizi sankwe. Alors srone me sankwe. Numa wadu nu gandi sankwe. Alors srone me. Eme hundo do sankwe. Wakwene yo. Bon, quand de go ton lié. Eme vekman nou eze akwene yoro euro. Eze nkpoge yo. Akwe de menon do fi ben yoro français fa. Edo ena mon abi 655 francs CFA. Edo ena mon pon konkone. Allo pon kwaton nkwe. Yama godo mo. Dion Saint dodo tekado. Abi ni jiro yu asente ekwedo. Lodo nweni na imwe. Akwe ne ro France CFA. A ovi kwewe. Lo wudu an le lo khweme wituo. To yenozan ye. Akwe ne mewe. Yevu egbon. Pataki yevu flase. Egbon. Lo win eme wituo dodo. Pataki bien to lo win dodo. Beno zami na siro eme wituo do akhodo yevu tuo. Bon weka we eme wituo. Afi eme wituo do fi vu e home we ino. Fi tonto ezeda some yo. Ben yoro cadre intellectuel yo. Et ouais, il lève ton coué même aïe. Et ton le langue même aïe. Et il ou ino togo iton. Et soit il te me jodioa. Et soit il renwe me jodioa. Et wende me jodioa. Lo e lo ino togo iton. Lo ino ou flase lo ino voue. Il me rizi sans quoi ene. Et me lo blame. Kaye voue yo. Et me vivi desune lo da soawe lo fie no ro besiao ene emeru blame tamwene do me maru flen ne me wito e ro flen ni yevo to pan dogo ere sino ton pan amo emechemi negbe nu eze akwene ro ero ezi edun ponpo afaton 1000 euros le temps negbe emi gonfio enanu do ewudo inu ton Kandi kwaton. Tchaki monton kandi kwaton. 667. An gotemewe. Saint-Edo ini mwen. E me vivi a sommeil yo. E djen ple. Lo doa djen me witu woton. Ewe. Sangarado. Patrick Lumumba do. Kwame Nkrumah do. Olympio do. Katafi do. Kem Sebaru do. Charles Blé Goudel do. Gbagbo do. Mintenko emi do. Me Kegeti me do. Eme ne yo. Ewe yo dogo jenu kona mone yo. Aklaswa ganga. Akweton yi. Bo ete yo. Eko jawon ton yo. Eno bi onu mene yo. Eno mo meme yen gbo a. Amede gbo likaka non pomporo gweniton te mo khoro gben. Bo gwenu pompo ka do nton. Aye wa ho meme do tomi.
on ze zochake gbe odie asome plami lo irunu pe nabide bon nuye dode ma on ami e lo rizi be ko wa do mo jame ton lo gbe o nzeda iloro flase gbe o zeda iwe zochake gbe o zeda iwe lo do tochegbe no chegbe o do wese wo gudu vienni département oro colino e vienni on to point oro so cameo e si vimi e me chiemi a wi e dale no nuzame e ro hole kun ho ani utu emi karo akwe yo ho do ne miwe me me de ma do dandan mi abi me do pataki lo bene o ncho ni sese ne mi emi karo kanton do bene o mon de manu wa ne no e ma ba do ni yo ba pon isese we ko le da o de volo wa gban lo pade voji ologle de me nous classe de vous me ma do jo ko ne mi emi yo 2000 jan do ma unanu yemi bo nu yemi ma so mi an kunemi bo nu ye a ovi nemi o abi nu ye ipeto eze loze chanchanton zenemi o ni yene ba ya doni mi eta tu mi na kwene ho do yi nu kon kon to di me idan kwene wa no Satoshi Nakamoto kwa fo tene jogo e me yo ka dan kwewa ani tu e dan kwewe lo so no wa kan no wa e me kwa karo e ma do iwe kuno mali kan o bodevo e ti maja ton sa ndewe no don diwa donc e ma bozo mo zo manasi nu e jo kaka ba kwene o e wa tan ye wo me wendo ya ido mi le Satoshi Nakamoto e pon walo akwa koko ton bio edo ni do edo to ene oro to da hwe e jen fo to ra hwe mi tegbe bo to yo lo window do ni oro to pevi to ero kudo ya to abi mi na do ye vous placer le tiers monde ou bien les pays sous-développés, les pays en voie de développement et mene yo e te fo do ibe tegbe bon les egbeton pom pour avec mandio ni eyi egbe bi me lo buzo egbete o da gudu de golo khocho ple yo wobli o va ire gbe me on izi kan ko me poge we de me lo yin dokuno bo wi maje ka blode be me ni dokuno enti ma odugbe ya bo egbeto kanwe kwa ton kwene ku yo e kan de ko kana foton nkwene kandi ko wenko kana foton kwene ku yo 99 ku yo etie yo echo eso e hudo yin wa mono ma demede wa mono saint bleg beyoton saint ma kwedo saint e mere ya kowe lo ton ko kan be ton ku na yi do gbe ton tu e saint bleg ton a o vi saint Lucifer saint e lo dore gbeji yo lo ruin me wobli oba dedo e me suko e dedo e na majorité ene sene wezo bonu mo yiwe Satoshi do me voa edo un flag beji wonu emi internet wonu emi ko ene o emi yemi na deton ko edo na do pinpin npo ogbon fi bi e so na ndo eze nporo yevoto me o e na hodo yin ene ka no do pon ko aton de fi so na mo odo akwe na ko npoge yo akin ma no we ne me lu sudo nporo geton donc npo emi je na ti mezandi de vo elevodo e wo ne kan do nflag bejiwa e concern do banki yona no e mede lo me o be na do nteno do e ko banka bi bewa be friend ama so ato e o ja compte on gbe o e na ro ciel cam di kavika di padme di sianson di teme na do e di o ja e compte on gbe o yi ti e gan e ko na ze we ma to ejo be men ko na jon friend e si do caissier be si do gérant et dépend organisation et tout medio bon wene nu na do e yin ko tu e lo do aso e na kan do banki ko yo akwese ko tan ko yo e do mo e mere vo no compte oji ohun we e jure yo we ma tu sojuo e na la jana e jure yo akwese ko kan tu yo ado kan tu yo zede aloton me yo no zakwe de me en chakin po e na wo do e na kan do point ne en chako we na wo do chakin po we no jero flame chomi to nya pon keke wa do
akwegba meriton ko sona no merilo me e men pon konado akwero kanton ba kwegba tona da loton hunde sene me wado kwene yo mo jangi ne ro blockchain abi la chaîne des blocs ene yo we ne ro mo chikui alo mo jangi internet et technologie oui na hoklo na informatique c'est soda hota we yamblo lo wa de banque do ri osin agbasa me lo zedo internet ji e we ne ro blockchain no hon blockchain no ji yo akwe no konto yan ri ton ro bitcoin bon bitcoin on ten ko do gboni mi on e do pinpin po mo fi obi bitcoin ne on e me do ogon na yi nte no ja e akweso do compte mobile money e ngane akweso ko ten mobile money ton MTN mobile lo mouvement le meton beren mo e me no wa so mo hu e akwe mo nkoto sato e be no marchand MTN abi move o ye gon lo za kwe jone yo no ze jo e na ze do compte tuji mo jen lote vo ngbo de me we ndo o ze cha ki koro MTN tuji o ko gban asangban ene chaiko jen amote yo akweyo yan blo gonde bo nte gbeto supo gben eno jeji gben nte esikuro a ya hime dion bade kun vahi anete vahi bade kun sori so mo donc e ko supo di kon wore gbeto ro tuntun we boko to supo bitcoin ori akweto no jeji kon akwe ni we yan de ton lo kare konsera no meri pa meri ton konsera no meri lo me de so na pontu we lo kare comme internet joignon nous le flan we no ay metona jedo ene ro sécurité emi yo emi da kwegba si meri volombe kristo na no twa kwegba tu ona na se de we e ka so bi ro san kudo a o san me hona ro sinzan we me hona ro sinzan we e so bi ro e ko me ya so me pentecote we abi ramadan we abi e ko me pascua we abi noël gbe we janvier gbe no be so dia o san me kezi we binu a santen we ji akizan ko me santen we ji e neno de o ganko konko na ji ene o hona zankwetu te juru ben bo dion yan kala do ro na ikana jayo e kun so no mi ro code pin we ga na ro chavi bo mobile money do bo choro na kwese de media bi na yakwe no de ko de me e kun so na imo e kereu ndeti me no ro email we ma gba post kwiton ko we zero internet ji ben ro email adresse électronique era ojan patoué et ngana akwese ko tentu crypto monnaie ton ene voa nko tuina ojan ndeti me ro empreinte digital alors tué yo e me de so ri gbe me a odo hin pono gegerege be yo nko tu ri gbe me bo fo fitu suru asitue suru me de sikuru a hin pono edo anyway yo ba pare ko yo ne ze bitcoin ne mi dialo bitcoin wo akwese ko ten ro blockchain bitcoin ton ne mi temi do mi akwa mi ton de me we do ndi e chu ekosuma amon de timero antito de timero frais de récupération oui no ne kanure hogo oui bon or compte wa yo oui ne ton do on sauvegarder les fonds mais na te kon lo na on akwechi on se ko no gbonugbo bon claquer jo de mere kun so fi wo mo janjangi no blockchain no e yana nawi hogo wewe ne on a rando fide yo on a sekwe e vlafoni o a un portable tu ebudo portable on a no zana ni un flag be joji lo na mo kwetu rizan e ndo wa sekwe o a rembu vlafo mo janjangi na kambi oro tu enyo ekun hogo wewe ni oboko oho e kana de tongu on a la kwetu ne lo na le zewe akwese ko igba de woji portefeuille wole de woji ene no mo wa mi crypto monnaie re tiro mo me ndeti me do clé privée avec clé de récupération ne biwede hon nkoro nkoro awiye dalo no nizame oro hule kun ho mi ze crypto monnaie on konto ejo bitcoin do rio ndo no mi re no blo aikun gba no nte ja aikun ma ho gbe no do aikun ma poro file emi aho akwena jeji emere na do gbere ekun ton wenwe akoso na ton flen o akoso na to gisi flen o mkuna za kwa mi ton lo chachale na o mkuna za kwa mi ton lo indo pe gan me indo su kan me o yin me lo dinu lo da do gbigbo tun do so na yan gbeto do ko ndi me chako to yan do ko do ni we eme eti enu yen di mari si be karo mo re we do mi we me chuo lo ka gogo po ndi te ko do ya amo me so na yan sin gbigbo de me be tun do nuero jijo egbe o emi blo na so e ko do ndi kon yi kwa ikun gban boya meri wa do kisi fio bo ne tun do hun géomètre wa pon kede en chaki kan ko ko
Et c'est quoi j'ai Chakafori. Et c'est j'ai nous entend 600 000. Et c'est quoi j'ai les vidéos 1 million. N'a eu moment lo. Et dès que le mais bec nous n'aime qu'on a haut. Et rio et n'a pas le contour lo. Chaikan ko e ma banazani living po yo. E na ba chaikan ko dono tu on a sa ikmani. Akweti on te no blue bene. Ko yan ko bo so video fi di tech bene o bere mo. Crypto monnaie on. E mi zero pa me on. Nte no bene bitcoin avec un compte. E ka ze bitcoin o de temps ro ko afo ten lié. Do suzan compte en janvier o me on. Ma do de mi. Npo. E lo som to de ju compte to no po. Donc étant et me ton un po satoshi do. Tin penton nan flan we. Pedi deji. Flan we pedi deji. 2 francs. Ko eno ze chakin po abi chako we nenu. On a do bitcoin do yo. Nabi afaton 1000. Aye on nous kodone miwe e on me dien mi la san kon kontor do suzan euro jueme. Suzan ten we jogo me do kwe. E nenu de afoton kon e jogo me. 1er juillet 2019 et on nous voyons de mieux bon quand il y a le compte au grand temps rodi minute kande kupo vous nous voyons de mieux et mais tout we don de lo tout akisinon akweton et tout bon ni pepan et mi la so et tout te no ba donan gbe et yi quand il market cap dit na modo nous e ko flan we do ko di au grand voyons me 1 million aizen jejiri belo si ça on fi ebi moi me tiemi eminando mo jame ton atondo e kunya kwede ba khosule ton e beto mi ton mo de ton lo do fi mi ji aje pe hun akwene on e kun kan akwebo e akowe lo no ple e godé lo no rizi godo e kun so ndo e wena pache na kweno e mi entovi e le clé le non be zemi guden le clé non non ma madame le clé non e zemi guden le clé le non be mi yaro khwe bi asango go na do handio asango karo kon dur ko mi ton go mano ko joko demi akweyo emi yana do chewe loranho ntemne mo mobile mani emi na zakwe be me do emi na sekon yi ona do neno blue ben emi na jebi o meji emi do be o pinpeton do jeju da emi le wada gbe na mi le mi do gbe ni me de ya me ma yi sese male bodo pataki mi rubene yi en yi sese bo ona yi lo izakwe to eju be na de hun continue le riblo sun po abi son we son ton wa akwe rijojo akwe na wudo yin en tono ton abi donene eno ponzi we e me rizi e me khoudwe ne teo no sojo no e jeka na 0 compte tuji de kloso na no mo ihon ba ihon gbe kun e bleru flen nta yo do igbon yo kloso na no mo do crypto money yo e me bia no mo me ma banki koko bo e me no asoro tun e je no ton ri je gbere teo compte tu e kin po na mo amaki blaglo e gbe bia no mo donc e mi ja khodo ni mi gbe yo wan yin khodo mi de so kwa ne me do le di ke cho mi yo khone ha ama awoyo e ma jero video e ma jero video ba ye ko min ka ro khodo ni mi dion ye we no ro flase e mo mo ro fi eti e o dudu de o e no kun do fi na yi lo o do jen ko me no kun do no yon me no do nta meme wi to de ma ko so ne mi de Cameroun we o do ne kan do a cha kwipa gouvernement Cameroun ton e jakoka aso wa kwe e no ro pay cap be ti de free cap ton lo ko de ton we dion to de so de me gbeji lo ko de gbe diro crypto money ndagbe e do anu tu e dokun ro flen e nte me so mi tun gbe dokun koko de no ro amakla le no an dokun chino wa ye ne we ko reason we hun e de yon kan député na ki e ke gede me amo ina do mi adu e do mi yon e mi ta adu akwa e no hun ne egbe mi rizi o patin pa do mi do wa so mi ton pe de me gbeji emi de Nigeria entre no ha do Nigeria o Ghana o Afrique du Sud mi ton de métier e ti e ko no diplôme ko mi no do Benin abi e fi no do flasi video e ti business me de tegbe won do no kono mi tegbe entre do ya won de ne ko fi de so de be no do flasi video fi bo to gan e ko so gbere to gan o je wa do ho de go aisom Benin fi e o do ho de mi sia bra ni tu e na e bana khosu poton be ti e we na le insisa na mi to arriva ton so o to se won ro ntori o endo e do da pato nípa idoto e do ne me jero nkan mi cha jan ko kun ku to tun gberu mo no ma kemede donc endo manable mion ayi wa roméon flacé tour France do soenegwe wa ino avril lo men e ko do crypto money dagbe to wi e choni je zanji e no ka wa yolo
elle va dozo bedjero a kwea kwe crypto monnaie ne kana a kwezo ato e meno wa crypto monnaie sans e teme benero entreprise de blockchain et de crypto monnaie gbeme e choni o photo lo wa okumba e flacito ni e wa ina na we mai ba so ina wa e me so mo flacio ni we no zero nu kon donc e blo dion et même yoro besi a obo e tie we no do akweko ba kwemi mi sin na obo bon de trésor français oui man a makpa e yebo so mi orori ke mi za we temi da kwe be e me fie mi zida so me we kiton lo rizim lo dogo iton tu besi a o envo do to mali me di na yi pina e gbe na lo we mi na se do no mi no ba ne e mi se do gouvernement do ko mi no do wezu abi ne mi se do vrafo e besi a do ko mi na do wezu même makano yen do le ke nu we nu tajio et si e kono do ne mi o ko ni agba pe no do ne mi we o no mo fivi ton de o ton de me fivi de me ton yin de me ko no mo bon e ko vle wa e mi temi no wase ko ende mi do mo jemeton na nyone mi yo flash igbe na besi samedi wa yo sibi ne kana de e jenesi samedi wa yo asan kwaton nkwene lo sunza ijan go me 28 juin 2019 kaka je ayon beton tokota e ne ro G20 ton clocan ko ire gbe me e wa popule ne ro G20 beti Japon e wai l'Osaka lo do khodo crypto monnaie go lo lo ke crypto monnaie dat bi wai bon e kun zoni e gbesi akwesi kan ne kan de gbesi onu kon yo e wai kudo leyin wai blodo e kun e de lero emi gbe o akwe ne ro banki kwe khoton e akwese go ne ko e akwe o gan ton pan we ma ton pan bi pièce bi de banque emi gbe o e na yi et kako di kan wizu pan même quand ya kwen gouvernement de na ya mi biome e ya France npo wedo bon Venezuela ka oublié ton ngbo le janvier mais Petrocoin bon Chine de suko lancer ton DCP digital currency for electronic payment bon Canada a décidé Suède de Uruguay de Tokeke de États-Unis de sous le ton bleu d'ongloy et teme be de kon hun emina ki ku ye na ho de meji e kara tisamarum do yo khane mi de menta ni enen do mi ne mi igbe yo khesana mi de mi ta awen ma igbe yo nkulero ma jan ko kunu kuto ton gberu e ma kemede e do na du ni jan e gon do na go ma du ni jan hon wa yin ko do mi de akoy wa di be ja zangbe yo portable ji e mi lo so mi ton don de kun so de ni be na blu internet be go ne ka internet ji yo me re rie me ma so ze nu ma won ne yo kholo nu ye de si yo gen ozi do internet ji na do kaiwe e me bleru te we be emi kanon do me bleru te anto mi kanon WhatsApp ji WhatsApp o ma internet de nous ana Facebook o ma internet wena Messenger o ma internet wena Twitter o ma internet wena LinkedIn o ma internet wena abi on ede clair on de gwe 2000 francs internet yo nte ma o da sunu ko yon ko ni pe mi pa bo ende me resource sunu ko ton ba si donc pa pe ko na e me ma we ama joda si yodo abi joda su ton do na yi pe o file fo e gbeto e we mo sunu ko abi yon ko ma we ma we ka da me ma we internet lo so me da me ma do le di ke e ni solo o gize mena e me gizi ko le tu internet wa e me gizi gbeto yi kamede me ma internet ji kun e me do internet wa do e gbe dagba amo e mi na no apapen lien gbe e se na do plo gbovo nu ten feel ni gbere e mi na sekpon mi de bon fi mi de di on e me de na lu ye voto me lu America di bon ro WhatsApp ji lo ton numéro ton WhatsApp lo ran se de di abi do khodo audio ji abi blo video lo na se WhatsApp di o gan ko me ro blo di e ko mo ton e ne e me de internet wa ko do ne a ko e wa di internet di ori na zan nka let internet me nemi e juro mi hun e mi gbina do nte million ni no nemi e wa ndia e mi ton ni on ya wono Paul welo bon nko le josin ko hun nwe utundo ma fi ba do nemi on e ne crypto monnaie on e ka de on me dion e ko yi a fatan do no ton 3000 crypto monnaie bon e be se man de yi coin market cap dio COIN.com et ye dio e na mo crypto monnaie do ri franc a mo crypto monnaie franc yo e je mi do ne ke jinu kuno be no yi lonowa e no yi lonowa nte ho gbaderi e dio boya akwesu kwa jeji abe donc e de la wa ya o gba ponton lo ovo
ntero kwa ikimba liye e ma kwa ikimba no da ihongbe na sane aba santo gbe na sane afinu wa nya we jene amo eno do akoya jeji o hunte ori so mo we ko yen do na bio bitcoin me do na do chaki gbanzere mi on so agudo milliard odo no kon dati gba do magic ya hun e men gbo tin be no Chris Kringle e wa do gbere akwene wa da gbene gbe o e ko sun akwere bokun penton eji o sansan e na no je ayo gbadanu ntemi e na blogben o e mi na da kwen poton ba kwene o e kun so yin do akhyo sanu we kin penton na no jeji o lo e gbeton po gero akwere ojo mi lo bi o me kin penton na no jeji e we no do TBC anglais do TBC the billion coin la monnaie de l'abondance e lo ro akwere do dokun o bo bu ne gbeto akwere o kaki sika e mawudo bon nek tono do hun e akowe o le gbe onu e wa claquer nu lo e wa claquer nu be tie yo lu ma o dane gbeto e cho e wa claquer nu be no le banque centrale le do a chokawe e tum mafia tawon e we do lo wa do na le ke no blanchi akwe e be no blanchi akwe ton e we no blanchi akwe tawon e lo so e tum gani e do ko lo na do hun e me je ma do mi lo TBC o do e me kun komi yo ne ri o wadi lo TBC me na bi me o faut ton antenne au compte au banque à basa meton ben nous les sont quoi tenir frais de tenue de compte bon ben nous c'est quand même alors son pot il y en a des francs oui avec francs en tout cas il dépend et fio yo abi kavika abi padme ou bien et papme sodia ou bien Sianson ou bien les tono ron Pepco allo et Modec nous temeteme et fio nous akwedi allo banque dada ko frais de tenue de compte Teo TBC yo mpoge we nona kakaje sonerie wa yo kakaje sonerie wa yo chako we ama fi mi de yon chaki ko we do me don ton akoro e kun ya selo e kun aso yo ndeo ama ya mina do ajani don fi de e seri pon we chaki ko we o sun chaki ko dion e we na do ai kun ma no we e mi khle mi do ma kwa ikun ba nwa fi ai kun ba ere Nabi ngena fonkwe. TBC radio wenwe eton le 21 mars 2016. À ça konukunu bojogo do sunza ton jogo khoya fo wa foton kunko jogo eton me matre npo matre ko franco emiton franc kuku wedu mi dio me matre ko franc euro franc CFA npo ge matre ko 0,01 euro e wa npo 0,65 franc CFA à peu près. Ama e home dion ko do ne me npoa pinpento no jeji ne ka no jeji ben e no jeji ni we ne ro sika si gbopo kenegene yo un grain d'or ne karo 2,2 euro blue ne ko de klero e na do dion me npoa chakin kwa darimo abi chakin popon we chakin popon afotomo we no jeji bo pinpen akweto no jeji ko ndo gbeto le fi npo e mlo so mi len ro e mo nti akwena ko yi ben fie madonna mi pondoli que e comedian TBC va que o crypto monnaie bi bon pogeo liva ndone mi do livia milliard liva ton jeji o crypto monnaie o mi kwetonde o ne no ko do mi yo on o so sudo on a o milliard aton liva ton o so sudo na zero ko kwin pona e me kaza kweton a do e mi na blo be gbeto livi e gbeto livi na in liva no be gbeto liva na in livi no 1 million de milliardaires, 1 milliard de millionnaires. Vous pouvez nous dire, et quand nous devons, nous avons mis un bleu. Et nous avons organisé à quoi le Wahona d'Anao, et d'Ahoua Honao. Nous avons mis et Teji, et nous avons supposé faire des gens qui Kandeko. Nous sommes qui quoi, force, c'est qui Kandeko. Le Hona, le Imomeno ça, nous avons vendu à gré, entre la TBC et à gré, nous ça. À quoi nous? Ni Oyemegon, le A. Akwa yon no poto me lonado bo ze chai kan ko jinyo bo no ejeka chai kan ko $0.800 $0.8 altrateur me pa tira kweton do Philippines were e yon na ze TBC on ko na ze e de claro no ze chai kan ko jo on a hudo in liver tono kan ho yo me hun o jando we yo chai kan ko do no we ne o jando ton chai kan ko do no ton e ne kan chai kan ko do no we ne o jando ton chai kan ko do no ton ne kakai na biere na do dion bi be me o e me npono ge e re na do TBC ro ide no na do levi npo abi levo
e wa ya e wa do e kana do afaton do nabide e wa me dia pe town yan gbe town do nu emi to ma we bile e me ya wa e ko ndo kono da ko e me ya wa ru ne kana do top bo ne kana do akasa zon li we yo e ti e wa e wa me ko so se ku kan we ko ho wa e wa me no so so lo tv si ne ku kan we ko wa e pon igban o so so lo ne ku kan we ko a fi e go igbelo blo on blo an situé be de so na lo kan we ko fi to na lo kan we ko lo ko eniyan e wa ja pe kan te gbe pataki mi gbe jin te gbe ne me mo to ne ende me ne kan do rétroviseur me pon e mero we pe me pon o to le gbe nu kan ko e endo e jure mi na bi yo me nte no bi yo me gbe ene aye ka won me e ko ro voi do akwere ri yo li van poge e we de crypto money no de mene nambie edo e bi akyoji o e jena da akyoji tegbe no jeje aka no de kwa on li van po 1 milliard de TBC we de bo e ka ro mawisi ko ton di me so mi pon e so ko na bilia ko ndo o igbo na biya me on ya biya me e ma jiro kun do e o blo ne o jen we yo do e ne wa no jiro mi ma flafo e ni blo kise mino bare mini kure me de njejia me de na ikukise america na ko fia emere na ko ya akuru no gbe wo buabu e Jesus Christ do ko ton mi lo Jean 10 verset 10 do mi wa bo no ajoto ko ise mesi we kan play mi wa lo o ko bi wa ni mi lo na mi gbe gofla TBC kan wa ni igbe o lo kan ni mi ti wa kan ni benin to lo kan ni wese ogudo lo kan ni Glasgow kan ni sabe kan ni parako kan ni boy kan ni abomi kan ni acha kan ni kutono kan ni kogbono kan ama juro mi hun emi do mi juro mi e de gbon kaka eme de in professeur université we nu plan metobo e de internet ko na internet dia na Facebook dia e ko me de ma ye no montan hone ni ye do ni post zo ato e do li ke nde na internet lo na wa lo na do e ni ya yitu ko to we no e suda emi gba o crypto money zangbe mi ya ni on se lo wa do ne mi ntenu lo gben ne crypto money de osupo amon de yakwa e ton lo no wa ni on di on de men bon tun do ngen na twa yo emte de même ma ko tun me yo ne mi me ma fo sam no de mama tonton nte ma gben yo me ma tun on po e nde mi na blo be juro mi na blo bon do ko do na numero che juro mi on e mi na yo me na do ko ka mi bon WhatsApp jio abi mi na won se do mo WhatsApp jio e wa ndo TBC do yo akweton fo no jeju tegbe e me tiami Abraham a conseil sa mi lo yin ngado mi on flag beji san kwe ezo no wa nte no do financier akwe ko ton nion financier digital mi pataki financier cryptographique bon nkalo ngene wa we nte no do blockchain zo mo jangi ma gboro banki crypto monnaie ton euro blockchain le la sorton plan expertise ton plan donc emetie mi ndoku da so ne mi kaka lo la mi kudo to de me ko ndo ma khule mi ko ne juro mi kun emi blo e ma juro mi kun emi bo Canada mi donne na augment WhatsApp jo yo mi plus 229 61 57 58 63 malebodo plus 229 61 57 58 63 hun endem na yo mi hun emi yo mi ni mati emi na le do hun juro mi na amo me de ma wa lo wa do mi do en bu kai ni gwade ni onu gbo eso bo ndime e ma ni gunu ku ma tre khajo tre no mi ma ka khajo yo mi yo e kan yo mi gon numero energy babo o du bene no chan yo mi hun yo mi le plus 229 61 43 26 27 J et non aso le ni appel chine amon de ndo nu jen kon WhatsApp jiwe kon emite yo sankara no mi de jesu no mi de ko jo ko no trolo we emi su fun tati e ka mi je ya emi si de mi na we mi emi ko mi wo me ne ma zoni ko jo ko mi ndo ko jo ko so kun sankara do e so kun wera jesu do so kun wera emi na we mi de ko na wa ndemi ni we ne abi yo mo me di on mai bu kuna we ru kere kuri lo we na abi be me de enu ne me de koku meno sankara 5 me de koku ene ka yolo me ne gudo yin ka bi maluto ten lolu ipe mo wesi eno gudo wonu wa do da kejia on volo do ho ne mi e me so mo do no lin wan yin ne mi weson e juro mi kwa mi blo e ma juro mi kwa mi gbo e me che nze koche lo soro flan o moto ka gbon akasa jiro gudo me ndere ciao